Allahumma salli ala Muhammad mahallul qiyam sallallahu ala nyereng bu peseger betesah alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Mohon bisa Kak Adisa meleng pindah ngereng si Kak Adisa sallallahu alaihi. Ayo santri-santri kumpul sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi ya Rasul alaika salawatullah ya Habib salam alaika salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad sallu alaihi ya Habibi ya Muhammad sallu alaihi ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ngereng longku boleh coba beli yuk ma beli anak santri aja ayo tuju boleh kursen SN ngereng coba biasa mau imtihan ngeduk kebi Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng nyampit bu mata kebi sekali ngereng bu ketondu ki pada kok ketondu ya ngereng berkompak yang kibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ning sekundi senyaut. Lah mulai etek. Keton duongku ngaran. Enten tanya benyak Bu ongguan nih. 30 menit bujer. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala aidan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun wa nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'dah. Hadratal kurama wal fuqaha, para alim, para kiai, guru ngaji, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, langkong-langkong dak keselerana semoljah guru abdinah engki Kak Dinto Al Muparram Bapak Kiai Haji Habibi Fillah Gus Alba. Gege tangki. Orang ngegege genteng yo, manis boleh yo. Mon kok bibuan kan celeng manis ya. Manis elang kare celeng. Kasihan deh lo. Mon torona ke sepo masyaallah. Atau motok neka deden yang sesek Bu. Berdebar hati, berdebar. Deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Atau mau bu embu tak ngetek sekali, melandak senyabis. Abu mantam toron ke sepo ginggung, masya Allah. Juk tojuk robu, juk kemi, juk kentok. Enggak ketemu bi vokal loh yuk, lama. Allah salah Muhammad. Bapak ngakak Pak. Oh, alhamdulillah paling seger tadi Pak. Sesangat badan kula mulja aki engki Kak Dinto pengasuh pondok pesantren Mambadi Ussolih. Engki Kak Dinto kula tahun ning kekiyain Kak Dinto di meri ya. Al Mukarram Bapak Kiai Ahmad Abdul Wahid. Sesangat badan kula mulja aki sekeluarga sareng bunyai. Mudah-mudahan beliau-beliau paringi sehat wal afiyah. Derajat dunia akhirat kaojenan barokah ke sepo ginggung, amin Allahumma amin. Sing ngoca amin milo, sing ngoca amin milo. Jadi najak tang madetang ayo mangko mek kemoso biban. Allah Ta'ala Muhammad. Juga jajaran pengurus, jajaran panitia, para dewan ustadz dan asatidzah, sesangat badan kula muljaaki wabil khusus sahibul wasilah iki Kak Dinto Al Ustadz Jabbar yang selalu kontak Abdina. Sudah sampai di mana Bu Nyai? Wah, aduh nyot kenyotan gue Pak. Oke nih Pak. Toron di Sukorambi ya Allah. Kok baru setia Bandung Jember Moso Melandingan. Ya Allah, matur selamat dajan Abdina yuk. Kayak ngerok lah yuk. Ngidel soalnya ibu sopir.
Sedajenah sesangat badan kula muljaaki para wali santri, santriwan, juga para regenerasi kita bersama yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai, dan sedajenah para bapak, para ibu, jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyukur deka Allah azza wa jalla malam kak dintoh kulaban panjenengan teka hajat paringin jajah bakto ben kesempatan sengke jam sangat lebih du jam setengah kak dintoh betak iya deh ya kulaban panjenengan ki kuat lak melak etek pakai tak kuat aki yuk wak le bodo sama lekot budi wak alias ketondu kula ben panjenengan asyukur mangken ampun bebas Indonesia dari penyakit iya walayu moga-moga seterusnya bu engki bu ki kula ben panjenengan tidak ada lagi orang yang menghalangi kita untuk ketemu engki bu ki untuk berjumpa engki bu ki moga-moga majelis taklim si ampun buka kak dinto moga-moga selaras kelaban mukaan rezeki kula ben panjenengan rezeki kebutuhan rezeki kesehatan rezeki anak sesoleh ben solehah amin Allahumma amin Allahumma salli ala Muhammad anak muljah pada etunya beni karena muljah ilmuna akhlak bagus seistiqamah deka guru bandreng sepona la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad menggaris bawahi apa saya bagi sarang kiai ki buru bu kula krimisan yu krimisan sarah banyak makin murid santre kak dinto tak pate arek kendek ka mangkana dan kula menabi apidato kekak dimak bisaos ampun yu aguru tolang kek tak aguru tolang kula takok saagen tia korosen na bu nomor situng bengkong takok jan raja pak bapak gelek pak ya ngomongin bengkong pak bapak gelek kalau berempat setir kena ya are bab bengkong mulai kalau durian ya Allah takok sara bu dan kula sekut yu apidato kak dinto toron dari pentas sandal rek temu yu tempat ting dibu dintaring bude beban genjot Allah lek talon talaki bina kana putem-putem dan kula poi kompoi yang kibu poi kompoi kanto ya cerin mon beda sandal car kacer ayo nak dibenahi itu dek dibenahi becek yu pak adep kengade nyaman so kontamoy langsung masuk ke sandal sambian je pas sandal saya kalah gente pas biyu nih kan masya Allah menggaris bawahi apa saya buaki kak dinto kiai menabi gelak bapak kak dinto nak kanak sengak ngastete jala benan ke guru sengak kuleban panjenengan andi anak kotu ngasteten gelejak gungkoro lesan malaya anak melolo bu anak nikah penting kelaban riyadon nah orang tua dek remah orang tua nikah beradaptasi sarang guru na anak nikah tergantung orang tua menabi orang sepo kak dinto bisa beradaptasi baik dengan guru nah orang asalaman bernyabis lain yu mau asalaman keroy kotak melolo tanengah tapi mau nyabis berde lampen iya berde lampen rambing yu iya
salaman dok pesen lik-balik melolo mak soro anan di akhlak iki napa boleh anak-anak setak pate masakat yu nika kula ben panjenengan kudu gete dek ke guru selameten anak Kak Dinto. Sepertama dan kula nyampaikan ke panjenengan di antaranya anak Kak Dinto masakat, anak Kak Dinto tak bisa bertahan dengan akhlakul karimahnya, tak bisa bertahan dengan ilmu barokahnya dikarenakan banyak bu embu alaban keselah. Pak, banyak salaban kesambian Pak. Orang alaban ni kebu tak karo tak kun karo bi lesan yang kiyu. Ki tek latih ini ngakan bi sambian gara-gara belenjena kun karo 15.000 aja nyaman alaban. Engki na punten. Engki Pak Bapak juga ketika itu on andi bini debunnah Allah dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa amwalukum aduwwan lakum fahdharuhum. Sapa-sapa Pak Bapak nikah seendi iman dekat Allah terus kemudian Pak Bapak bisa aja ke ibu-ibu Kak Dinto karena ibu ben anak Kak Dinto bekal tetimos fahdharuhum debun Allah hati-hati Pak hati-hati di kau Pak sih ya nikah ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim pura Allah mak geger kena ya Allah ya Karim fahdharuhum ngastete Pak anak ben bini panjenengan kata bisa-bisa jadi musuh dalam seli banyak mantoh bi matuah masuk dalam kru kang kui ma ancor selake iki kenikah bodoning cerita na tersanjung ada lagi tersanjung lembu dari masa lalu deh Bu makanya kula ban panjenengan Pak menanbi andi bini andi anak keluar dari tatanan syariat ngelamak ke Pak Bapak sehingga Pak Bapak tak oleh ngeren salah anak ben bi nih tak uli Pak de rumah kula ban panjenengan wa in ta'fu wa tasfahu wa taufiru wa in ta'fu seporaki Pak jelas wanita semua sama ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Jelas wanita semua sama. Beduguk lengguan yuk. Bantah kita tahu nih rokok gue lenggu aja. Paling terketeran setahu kun. Allah salam Muhammad. Sepora aki Pak. Watas bahu tetap belanja. Beda Pak Bapak cermat kering bini tek belanja sampai seminggu. Kasihan deh lo. Lo mau tek belanja yu tonggep kebi. Tonggep makai bico bi ketonggep. Masa soblu ketang. Bada Pak Bapak tak perhatiin do jareng gulaku soro ngarek lemalam yarek gian. Mak jan hujan kelu Pak Bapak ya. Orang bini raja soro ngarek Pak. Iki. Sak soro ngarek. Mon bi sering laki sengarek kini gak lareng bini bunya tak tahan ngempet wudu anak pakenton salang pejero. Ya jaman kan Bu ajur kong ngarek melolo.
Salah jerukong ring bini masa atoran pak, cuk ring bah bongkong ngebulong nang kok sepodo bobo pak. Bener tak ring bah tongkak ada bini kre bu. Yu, montero tak serak montero serabi wudhu nih ke bu tongkah bengkong ngesambian gini nggak nikah. Makai rakorai budian yu rendina osom beni rakoraan setah ruwai bebe yang kui korseh. Aba cuk ocol deh yu bengkong je yu maniman. Banyak orang bini kening penyakit herni iya toron peron mata akan tok melolo cukemi melolo kita mare lah cukemi entek lu kang cukemi toron boleh so kita main sekali jangan salah toron boleh dua kali coba anja cercer penjoko tak cercer baca dia lah kok. Ya Allah, aja siapa saya tak entos ya Pak Bapak. Pak anja tak entos. Saya tak pelak ben Pak. Kadi ngaki Pak Bapak aja. Andi bini kau tuh pel prate. Ben minggun jamuin Pak. Jamu rapet. Malah suruh ngarek melolo bein, tak tahu neser. Makai glowing mon tak rapet. Ada salah bercerodot. Ya mau malam-malam dari ngaji apa deh pak? Yel ada ya. Siapa suruh jengkok ben? Allah salam Muhammad. Orang bini mau kadung ngampul pak, masya Allah. Sampian tak kira beri labeng dan nunggu nih. Sampian mau orang bini gak dintop pak mon salah, tak usah aja. Perlu butuh bimbingan dek. Jadi iya adik, marah pada sabar. Ya letina lah dek, ya pacetang kelakuan yang ngari ya dek remah boleh. Ya tina lebih bilang kok langko, lebih bilang kok lala kok pecahkan adik. Ya cetian genje. Mak sukses sekelakon nampak jering bojong apa kun pada neng Roma, tak tahu ke masjid. Jalan bojong rombongan pak, nyaman membojong rombongan ya pak. Nak nikah, napa jaminannya? Oh akhlak anak. Insya Allah jaga sarang Allah kadi ngaki bu ibu akhlak anak ilmun nana apa boleh belanja panjenengan letak ngincam ke mekar melolo yo malah mekar melolo set ketelan-telan kakak bu ambu cuk mekar melolo gante bu makin program mah laku gante yuk ki kan telakuna engkau insya Allah setira tak ngalah ke Mekar insya Allah kok benar kol nempet tok belu sangat engkau apa jangan duha usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala tak keringin zaman Mekar je lah patengin bojong duha ini bu ki soal bojong duha ni ketuan beda bu ini beda bojong duha ni ketuan semapan ya Allah rezeki abtina sejauh pesema aki saya melarat pegempang aki saya sekuni pebenya aki mari nyaur yuk saya haram pahala laki saya haram rebu apa boleh bang selain rumah boleh bang jeguk bang jengik lang sebarang bu ibu aja boki ke anak kirim ke poduk ya bener nak kanan dah iya maka telah belkot letak kira teti anak sesoleh ben solihah nggak nih sakitnya tuh di sini bu sakitnya tuh di sini posang poton jangan posang mon dia anak bengal kering tua posang sakit ate bu posang sosa galau di jalan manakah aku melangkah cari arah anganku melayang dan menerawang tembus pandang mandok pak ke jembatan tak sandalan aduh lah kelengeran gara-gara anak bengal kereng tuh orang tua
dinto merupakan ikhtiar ben usaha kula ben panjenengan ngabes bu dek remah usahana mon pajat anak kak dinto pon diusahakan pasain keterbitna sedekain ben lagu siang malam sedekan anak sedekan kompoi sedekan mantoh sedaja pon solaten pasain rebain dan lain sebagainya tapi anak kita tetap mesakat insya Allah biasa proses bu engki kelas 6 sampai sanawiyah anan tak entos engki kelas telok sanawiyah sampai SMA apa gun bu mesakat bu ternyata ketika kula ben panjenengan mate anak nih kedadi anak soleh ben soli ya Allah ngaji dadi pimpinan muslimat manton kikia dadi pimpinan sarween sampian kare selangkek tokot ngarereyu ning kuburan ndak ya reh beda ning kuburan ndak ya bodoh Allah salam Muhammad paham ki Bu engki diantaranya kula ben panjenengan andi anak si adrakah dek kereng tua adalah gara-gara embu ala benan kesela embu tak praten kesela peperaten yuk maneman mon kula ku cop-cop krikin cop-cop krikin male bersih ya on cek soro laku melolo bapak jayunya bu kedi ngaki iya mon setia todus ban kian cecil 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari bener ki nyan nyairumnya duit cop-cop apa lempel nah situng baik ada ya Allah masya Allah swarga bu engki swarga reng bini badaneng selake swarga anak badaneng embu nggak nikah bu paham ki engki cek sampai kula ben panjenengan kak dinto napa boleh pak bapak nengeren dek kesalahan anak ben salana bini kanto ini perlu ada pendidikan ada tambahan bimbingan agar supaya kula ben panjenengan laki ben bini bisa kerjasama untuk menciptakan anak yang sakinah mawaddah warahmah anak yang soleh ben solihah. Saya terakhir bu, engki cenyak benyak, cenyak benyak, lala kol 12 kemarin ada pujar, di mana bener ngaji sampai kol situng, yuk, marah cek rone python, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, monteroan di anak soleh ben solihah, engki bu engki. Ngereng kula ben panjenengan salat tahajud. Mak kata ada saya ongguk kata tak patah masuk nggih yu. Aduh melarat nggih yu. Minim mon tak salat tahajud kula ben panjenengan minim pejeng sebu Pak Bapak berjamaah. Wah itu the best wah, itu the best wah. Ini jalan solusi kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Engki napunten, engki soal salat tahajud kak dinto beda beda 4 bu, 4 solusi, 4 genjeren yang mana 4 golongan nikah beki bedening solat selain meskipun itu solat fardu. Mangkana orang se ahli salat tahajud nikah orang se ahli syurga nikah ibadah badening alam dunya nyaman sarah bu nyaman sarah tuti bodo pelian pak kak dinto panjenengan mon tak bisa salat tahajud sepenting salat subuh berjamaah panjenengan umpama tak bisa salat subuh berjamaah sepenting panjenengan cerek kengain pelambak teti orang nggih ada reng miskin nikah kesoki ada reng lambek nikah ka miskin pahamin ki bu ki mon tengeren bon orang tua mon cerek ketokan tanang geng mon di anak derajat tengen apa boleh kula ben panjenengan para pasaan kentaren matuan salamin amplopen kata ka alema ibu
lek mah ibu kena ya rasa gelur amat to je kena iki pecat dadi mantep kan. Pentai sapa embuk bi bapan iki Bu guru tolang saya guru tolang Bu. Alif fathah a alif kasra i alif dhamma u a i u jim fathatin jan jim kasratin jin jim dhammatin jun janan jin. Ya mah tak tepak ke janan jin jadi bapan cerek. Ada tak masuk aja. Iki Bu. Ki. Salat tahajud yang pertama genjene Kak Dinto dijaga jalan keluarnya. Setiap ada permasalahan Allah mesti campur tangan. Beri jalan gempan. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kak Dinto janjina Allah kanggo orang-orang setakwa saya bisa meningkatkan sebilan tak bojong duha pas bojong duha, sebilan tak bojong tahajud pas bojong tahajud, saya tak tahu zikir, saya tak tahu aweret pas aweret. Ya Allah, bi Allah jaga, jangankan belanjanya, jangankan kebutuhannya, segala permasalahan Allah akan campur tangan di dalamnya. Amin Allahumma amin. Sedejam pun Bu, komplit Kak Dinto ampun. Menabi sholat berjamaah mungkin di bawahnya sholat tahajud. Ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada ketentraman di dalam hati. Meskipun kuluban panjenengan tak neku pese, tapi istiqomah sholat berjamaah insya Allah tenang. Mon gungkero tangan gampang yu. Iki lantar mabere kalau antaran ngemekar je. Iki Bu, tar nemo. Malam hari sini nyerang lah boleh tak berapa. Bita nyerang lah. Engki Bu, engki ngereng kula ban panjenengan tingkatkan ibadah Ibu. Fasilitas majelis taklim ketika Dinto niki jarang diadakan kecuali setiap tahun sekali. Engki napunten kelar panjenengan Bu. Di sebuah pesantren ada majelis taklim yang mana bendene ketibi umpama mbik kiai nah. Neser Bu, nyombong berempa ban. Wih, berempa. Jangan ngocak nyombong 50.000 ya yu. Tero berempa, pentas sah. Tokang soting reyu teh bojur ta. Lah iya Bu nyain nah. Di mana pada punya gratis? Itu ada, gratis lah. Itu ente abi kok. Aku aja kiai, kayak ngongguan. Kita kena. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nika Bu kula ban panjenengan. Majelis taklim ketika Dinto niku mahal Bu. Mon taking 1 tahun sekali dan kula do Pak Man Kak Man. Meskipun daerah Madura niki 1 tahun sekali. Kecuali orang yang 1000 hari nyelametin ahli kubur nika biasane Majang Probolinggo nika Osoman. Tahun ning mon Kak Dinto. Paling kun cukup minamin niki. Mone Majang Probolinggo ini ngajian umum Bu. Nah kan luar biasa Bu saya ngaji Kak Dinto. Nikah ke 1000 hari, naon bapaan kadang nggak nikah. Tak ruwetan Bu. Kula ban panjenengan tak ndik pese pan 8 juta. Pas tepak dekak selamat na bapak sempona tinggal dunya. Kula ban panjenengan tak ruwet sekali. Andi 1 juta. Lah sabak den nak patoro. Kak Ustad tat korjo ucak tat ketat sampean tat arenya ibu natang ngembala tat setetat yang kok di besi 1 juta engkau menterat tereng setetangga no tak mendeng ya tat tinalah are tu sekanjaan lho dia yu apan je Bu tak wet meruwet sampean ning dapur dapur arep bayu ki duhur patkun duhur popolong biasar. Usolli fardhu zuhri wal asri bulung rakaat. Allahu Akbar. Pernah aku bawa jajan ibu dia. Ya Allah, duh mak pas torok jajan. Orang bini maupun pada dapur ada yuk, ada pas tepat waktu. Engkina bunten ada yuk, hangus. Saya ngak kula matorok Pak Bapak cek gigiran ke sebini pesap. Sabar, engki Bu.
Mbiyen pesebur ki ya. Ngok merongon sampian gini ke pemorongok mesra di royu. Ndek ya aja ngok merongok ongguan, ngok merongok congoco royu. Nggih. Sekiranya ndak rumah Pak Bapak re bisa merangsang di royu. Sekiranya Pak Bapak ini bisa sayang di rumah. Cok ngok merongok ongku yang sayangan apa? Gigir-gigiran ya Bu, gigir congoco royu deh ya. Pak Bapak engki, saya ngak Pak Open ke sebini Pak Open ke Pak Bapak engki Bu ki. Tadi kuleban panjenengan pada imbal balen Pak pada insyaallah kuleban panjenengan ini bisa menciptakan anak yang soleh dan soleh atas kerjasama seorang bapak dan seorang ibu. Sabar Bu engki. Sabar nih beda penyakit tayo. Sabar beda penyakit. Beda penyakit ta. Napa kini penyakit ta? Gigir dok kemarin. Nah, kini penyakit ta sabar. Napa boleh kecewa alias sakit hati. Oh, jadi penyakit ta sabar Bu. Enggi, napa boleh bersedih atau bersusah. Nah, gini Bu, penyakit ta sabar. Saya nomor telu apa? Putus asa. Agentong lah. Bunuh diri. Oh, lebih banyak yang probolin lo bunuh diri Bu. Nggih. Ternyata embukan tokang napa karo Bu? Tokang nerema pese sape semate beli boleh deroyu. Pese sape kecoane jual sini karo Pak. Napa nyaman karo? Mungkin agak sabon. Anak mate gentong. Bu, penting ki. Rezeki sehalal nih penting kangkui kemaslahatan poi kompoi gula ben panjenengan sengak jek tulangin mekar melolo sengak ngastete Bu ingki tak semangken du malam setahun nagi bahaya Bu ingki Bu ki pese mekar nih pesen apa Bu pese pemeren ingki pajek ke seno masuk pajek ke babi masuk pajak ke minuman keras miras apapun namamu tak akan ku minum lagi dan tak akan ku rengguk lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, tak teguh, ya melolo setahu. Oh loku, kok nyana lah. Oh mari ya janda saya keluar aja kemarin, ongguan. Allah salah Muhammad. Muka-muka manfaat barokah ki Bu ki. Cobi tabit ngaji nih Bu, tak cekak sampean beleman marin kegeran iki. Moga-moga abekta manfaat ben barokah nggih Bu ki. Panjenengan paringin keluasan rezeki ben anak sesoleh ben solehah. Amin Allahumma amin. Matur moga napa sik sampe aki dan kula kiai kele moga-moga abekta manfaat ben barokah, ilmu se manfaat ben se barokah. Amin Allahumma amin. Kudoakan agar semoga hidupmu penuh dengan barokah. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, double you amplop double. Amplop double. Barokan ke sepo ginggung bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna husnul hitam al mauta alal iman wal islam wa dukhula fi daris salam bi rahmati ya dzal jalali wal ikram. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulus salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisya ma dhahara minha wa ma batan.
wa barik lana fi asma'ina basarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholata wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'ana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah iqdi hawaijana ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad isma' du'ana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad